عليكم. On va continuer sur la notion en arithmétique. On va voir un petit exercice pour illustrer bien la méthode de la décomposition. C'est-à-dire la méthode de la décomposition اللي شفنا غادي نشوفوا كيفاش غادي نخرجوا le PGCD et le PPMC ديال deux nombres. On va faire un petit exercice. Donc, décomposer en facteur premier les nombres A est égal à 1400 et B est égal à 1540. La décomposition, c'est très simple. Donc, ولكن avant d'aborder l'exercice هذا il faut دائما تنقولها بأنكم تحطوا les nombres premiers اللي معروفين. Les premiers 2, 3, 5, 7, si vous voulez 11, 13, si vous voulez 17 et 19, 17, 19, تمشوا حتى 23 29 23 29 يعني هاد لي نومبر هادو خصنا دائما نعقلو عليهم. دونك غادي ندوزو لا ديكومبوزيسيون. لا ديكومبوزيسيون سي تري سامبل. pour 1400 قلنا لا ديكومبوزيسيون elle est très simple. كنبداو بلو بروميي نومبر بروميي اللي هو 2. دونك 1400 divisé par 2 تعطينا 700. 700 il est divisible par 2 كنبقاو دائما في 2 تعطينا 350. دائما divisible par 2 parce que si termine par 0 0 est un nombre pair. Donc 350 divisé par 2 هي 175. هنا n'est pas divisible par 2 غندوز ل 3 ولكن 3 عندي 7 plus 1 c'est 8 le 5 c'est 13 n'est pas divisible par 3 ولكن divisible il est pas divisible par 3 كندوز ل 5 donc il est divisible par 5 parce qu'il se termine par 5. 175 divisé par 5 كتعطيني 35. 35 il est 5 il est divisible par 5 كتعطيني 7. 7 c'est un nombre premier et il n'est divisible que par 7. Donc on peut dire stop. إذا la décomposition ديال 1400 elle est égale à 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 7. Donc elle est égale à 2 x posant 3 multiplié par 5 x posant 2 multiplié par 7. هذه هي la décomposition ديال هذا النومبر. وراه قلنا بأنها هذه la décomposition راهي unique. يعني كما درنا une autre méthode كنلقاو la même décomposition. نقدروا نديرو 14 fois 100. 14 هي 7 fois 2 100 هي 5 fois 20 و 20 هي 5 fois 4 و 4 هي 2 fois 2 نعاودو نلقاو la même chose. Donc le premier exercice هو هذا. Donc on a décomposé 1400, on va décomposer 1540. Et la décomposition de 1540, on va dire la même chose. On va dire la même chose. La décomposition de 1000. Pardon. La décomposition de 1540, on va dire la même méthode. Elle est très simple. On va par deux. فاش كنديفيزيو بار 2 كنلقاو 770 770 14 14 15. دونك اللي ديفيزيو بار 2 كنبقاو دائما في 2. اش كنديرو تعطيني 770 ديفيزي بار 2 تعطيني 3 7 إذا 8 385. 385 n'est pas divisible par 2. Quand 3, 8 plus 3, ça fait 11, 5, 16. Donc n'est pas divisible quand 2 5. Donc divisé par 5, شحال كتعطيني 77. 77 divisible par 7, pas divisible par 5. Donc quand 2 7 كتعطيني 11. 11 est un nombre premier, donc il est divisible par 11. كندير ستوب. إذا كنلقى 1540 elle est égale à 2 fois 2. 2 multiplié par 2 multiplié par 5 multiplié par 7 multiplié par 11. Elle est égale à 2 au carré.
multiplié par 5, multiplié par 7, multiplié par 11. Donc, il y a la décomposition numéro 2. Et bien sûr, il est unique. Donc, شنو هو الهدف من هذه الديكومبوزيسيون دابا بالنسبه للإكزيرسيس؟ شفنا كومون اون ديكومبوز ولكن بغينا نعرفو اون ديدور لو بي جي سي دي و لو بي بي ام سي. كيفاش كنديرو لهاد لو بي جي سي دي ابارتير ديال هاد لي ديكومبوزيسيون؟ هذا هو الهدف. اذا pour trouver le PGCD ou le PPMC, le PGCD, le PGCD ديال 1500 par exemple 40 et 1400 كيفاش كنديرو لهم ديكال؟ اش كنديرو؟ je multiplie les facteurs communs. فين هما les facteurs communs؟ j'ai multiplié هادوك les facteurs communs les issus de la décomposition ديال هاد les deux décompositions affectées du plus petit exposant. شنو هو هادشي؟ je multiplie les facteurs communs. les facteurs communs اللي عندي ها les facteurs اللي عندي جوج هنا عندي جوج هنا يعني كومان 5 هنا 5 هنا 7 هنا 7 هنا 11 كاينه هنا ما كايناش هنا اذا ني با كومان. دونك لي فاكتور كومان عندي دو ها هي اليتيكال غادي ندير دو هنا ملتيبلي بار 5 ملتيبلي بار 7. Donc je multiplie les facteurs communs aux deux décompositions. Les facteurs اللي كاينين هنا وهنا بالنسبه لي دو ديكومبوزيسيون 1 et 2 لا ديكومبوزيسيون 1 et 2 تندير لي فاكتور كومان ها هما جوج ها 5 ها 7 مالو affectés de plus petits exposants. فين هما لي زيكسبوزون؟ لي زيكسبوزون هما هادو ها ليكسبوزون ديال 2 هنا عندنا 3 وهنا عندنا 2 فين هو لي بلو بيتي اكسبوزون؟ لي بلو بيتي هو 2 اذا غادي ندير 2 اكسبوزون 2 غادي نمشي ل 5 عندي 5 فين هو لو بلو بيتي اكسبوزون؟ عندي هنا 1 وهنا عندي 2 اذا غادي نخلي 1 اذا 5 غنمشي ل 7 عندي 7 اكسبوزون 1 اكسبوزون 1 غادي نخلي 7 مفهوم اذا pour trouver le PGCD je multiplie les facteurs communs les facteurs communs كنحطهم j'ai multiplié les facteurs communs affectés de plus petits exposants. هو l'exposant هنا عندي 2 هو الصغير 3 كبيره من جوج اذا كنحط جوج كبيره من 1 باردون كنحط 1 7 7 1 كنحط 1 دونك 2 au carré c'est 4 fois 5 c'est 20 fois 7 c'est 140. Donc هذا هو le PGCD. C'est une méthode qui est très simple. J'ai multiplié les facteurs communs aux deux décompositions اللي خرجوا ليا affectés de plus petits exposants. فهموا هاد القضيه. اذا غادي ندوز لو بي بي ام سي. لو بي بي ام سي دائما كنحافظ على هاد لي ديكومبوزيسيون كندير لو بي بي ام سي. لو بي بي ام سي لو بي بي ام سي ديال هاد لي نومبر نيت 1540 و 1400 كي كندير هاد المره جو ملتيبلي تو لي فاكتور افيكتي دو بلو غران اكسبوزون. شنو هما لي فاكتور اللي عندنا لي فاكتور راه كلهم اذا غندير ندير 2 ها هي 2 ملتيبلي بار 5 ملتيبلي بار 7 وكنزيد عليهم 11 تو لي فاكتور يعني جميع لي فاكتور ماشي غير كومان هما كومان هنا وهنا تو لي فاكتور يعني عندي جوج 5 7 هنا جوج 5 7 و 11 ها هي جوج 5 7 11 جميع لي فاكتور كنحطهم هنايا. واش كندير افيكتي دو بلو غران اكسبوزون. فين هو لو بلو غران اكسبوزون؟ عندي 3 هنا اذا غندير 3 عندي 5 هنا وهنا 5 او كاري اذا غادي ندير 5 او كاري باردون غادي نبينوهم سي تري امبورطون 3 اكسبوزون 2 7 هنا و 7 هنا يعني كيبقى 1 11 كيبقى 1 اذا كنشد هنا tous les facteurs je multiplie tous les facteurs affectés de plus grands exposants. واحد اذا le plus grand exposant هنا عندي هنا 2
au cube تعطيني هنا si vous voulez هنا تعطيني 8 multiplié par 2 fois 2 4 fois 2 8 هنا 5 au carré c'est 25 multiplié par 77 هنا هذا البرودوي كله غادي يعطيني هنايا تقريبا 15400 si vous faites le calcul vous trouvez 15400 هذا هو le PPMC. مفهوم؟ قاعدة راه ساهلة. غادي نعاود on va récapituler ce qu'on vient de dire. غادي نعاودو ce qu'on vient de dire. يلا ردوا معنا البال. pour trouver le PGCD ديال هاد لي دو نومبر هادو كنديرو لا ديكومبوزيسيون. علاش هاد لي ديكومبوزيسيون هي امبورطونط؟ هاهي فاش كنديرو بحال النوبات تيقول لك اودي trouver le PGCD في exercice trouver le PGCD par la méthode ديال لا ديكومبوزيسيون. يقدر كاينين دوطر ميثود كاينه لا ميثود دالغوريثم دو كلير كاين لا ميثود ديال بزاف ديال لي ميثود ولكن تيقول لك لا ميثود دي ديكومبوزيسيون هي هادي. كندير لا ديكومبوزيسيون كنجي للPGCD كندير اش كندير لي فاكتور كومان اللي عندي ديال لي دو ديكومبوزيسيون اللي مشتركين العوامل المشتركه جوج كاينه هنا وجوج كاينه هنا كنحطها هنا 5 كاينه هنا و5 كنحطها هنا 7 كاينه هنا وكاينه هنا كنحطها هنا 11 كاين غير هنا اذا ني با كومان هذه ماشي كومان اذا كندير اش كنزيد كندير افيكتي دو بلو بوتي اكسبوزون الاكسبوزون الصغير ها 3 هنا جوج هادو هما لي زيكسبوزون هما هاد لي بويسونس عندي هنا جوج عندي هنا 1 هاي 5 هنا 2 هنا 1 هنا 7 1 كنخلي 1 وهنا 1 هنا 2 صغر من 3 اذا 2 كتخرج 140. بالنسبه للPPMC كندير tous les facteurs je multiplie tous les facteurs affectés de plus grand exposant فهما هاد القضيه. اذا دابا غادي ندوزو pour trouver le nombre de diviseurs ديال هذا ديال بي هاد لو نومبر بي comment trouver le nombre de diviseurs كيفاش كنديرو لهاد لو نومبر دو ديفيزور. اذا pour trouver le nombre de diviseurs qu'est-ce qu'on fait غادي نجيو لو نومبر دو ديفيزور ديال هذا هيا غادي نكتبوه هنايا ها هي 1000 si vous voulez 1540 la décomposition ديالها هي 2 puissance x posant 2 fois 5 fois 7 fois 11 فهمت هذا هو لو نومبر اللي خرج لينا بينا نقلبو على لو نومبر دي ديفيزور لو نومبر دي ديفيزور غادي نديرو ان بيتيت اكزومبل لان ان نومبر كبير ما يقدرش يقول لكم سيتي لي ديفيزور كاملين سيتي لي ديفيزور شفتو لي ديفيزور كيفاش كنديرو اليوم لا ميثود ديال لا راسين وكنبدا نديفيزي بار كدا 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 كاينه اون ميثود اللي هي تري لونغ. دابا غادي نمشيو غادي نديرو لو نومبر دي ديفيزور غنلقاو دغيا لو نومبر دي غادي نشدو ان اكزومبل باغ اكزومبل الا قالت لك تلاقى لي لو نومبر دو ديفيزور ديال هاد 18 مثلا 18 لي ديفيزور ديال 18 راه درناهم ساهلين مثلا لي ديفيزور ديال 18 كندير لا ميثود ديال راسين كاري مثلا شي 4 فيرغول كنديفيزي بار 1 2 3 4 اولا كنتلاقاهم ديريكتوم 18 ديفيزي بار 1 هي 1 كتعطيني 18 ديفيزي بار 2 كتعطيني 2 كتعطيني 9 18 ديفيزي بار 3 كتعطيني 3 كتعطيني 6. السلام عليكم. divisé par 4 là n'est pas divisé donc le nombre ديال هاد لي ديفيزور هادو لي ديفيزور لو نومبر ديال هاد لي ديفيزور ديال 18 ديال هاد 18 هما اش هو 6 1 2 3 4 5 6 اذا 18 عندها 6 ديفيزور. كاينه اون ميثود بالنسبه لي نومبر لي هما كروند بحال هادو مثلا تنقول لك اودي لقى لي لو نومبر دي ديفيزور ديال هذا كيفاش كندير كي درت هنايا هاد 18 لا ديكومبوزيسيون ديالها حتى هي هاد 18 راهي لي تيغال ا 9 ملتيبلي بار 9 هي 3 فوا 3 3 فوا 3 فوا 2 اذا 2 فوا 3 او كاري هادي هي 18
كيفاش درنا تلاقينا هاد 6؟ عندنا 2 غادي نشدو هاد 2 لي فاريتي اللي كاينين بالنسبه ل 2 هي 2 0 في 2 بويسونس 1. بالنسبه ل 3 او كاري لي فاريونت اللي كاينين 3 هي 3 0 3 3 او كاري، ثلاثه لي فاريونت. علاش؟ لان هذا 18 عندي هنا راه 2 ايتان ديفيزور، حيت هاد 18 اللي تيكال 2 فوا كا. ها شوف، الا درت مثلا خليت هنايا 3، الا درت 2 سي ان ديفيزور. ها 2 18 تيكال 2 فوا كا، هكا هي 3 فوا 3، خليها هكا. اذا 2 ايتان ديفيزور. درت هكا 2 فوا 3 هي 6 سي ان ديفيزور. درت هكا 3 فوا 3 سي ان ديفيزور. علاش؟ il existe un cas tel que 18 تيكال هكا فوا هاد لو نومبر هذا. مفهوم؟ دونك الا درت عاوتاني 3 فوا 3 فوا هادو كلشي هادشي تان ديفيزور، هي 18 عاوتاني تان ديفيزور ديال 18. اذا كي كندير باغ اكزومبل هنا 2 بويسونس 0 راه هي 1، هادي راه هي 1، هادي هي 1، هادي او كاري هي 9، وهادي 2 بويسونس 1 هي هادي. يلا غادي نبداو لا ميثود. 2 بويسونس 0 هي 1، 1 فوا 1 هي 1 كتعطيني 1. ها الاول. هاد 1 فوا 3 كتعطيني 3 هو الثاني. 1 فوا 9 اللي هي 3 كاري كتعطيني 9. ثلاثه لقيتهم. غنمشي لا كومبينيزون الاخرى. 2 فوا هاد 2 فوا 3 بويسونس 0 هي شحال؟ 2 فوا 1 هي 2. 2 فوا 3 هي شحال؟ هي 6. 2 فوا 9 هي 18. هاني لقيتهم. درت جميع لي كومبينيزون. اذا 1 1 2 3 4 5 6، اذا لو نومبر ديالهم هو 6. كيفاش درت؟ تندير جميع لي بوسيبيليتي اللي كاينين. كيفاش درت ليهم؟ يعني كنشد لي زيكسبوزون، راه باينه هاد ليكسبوزون ديال 2. شحال عندي هنا في ليكسبوزون ديالي؟ عندي هنا 3 باغ اكزومبل او كاري، وهنا 2 بويسونس 1. ياك كنشد لي زيكسبوزون بحال شديت ليكسبوزون كنزيدو 1. هاد ليكسبوزون باردون ديال 2 بلس 1. ياك هاد اذا لو نومبر دي ديفيزور il est égal les exposants. ها هو exposant ديال 2 بلس 1 multiplié par l'exposant ديال 3 بلس 1. l'exposant ديال 2 بلس 1 شنو هو؟ 1 بلس 1 هي 2، هاي تعطيك 2، والاكسبوزون ديال 3 هو 2 بلس 1 هي 3. اذا 2 فوا 3 هي 6. مفهوم؟ كنشد لي زيكسبوزون هاد المره، لي زيكسبوزون. اذا غادي نمشي نلقى، اذا هو لو نومبر دي ديفيزور ديال 18 هو لو برودوي ديال لي زيكسبوزون بلس 1. سي ان برودوي. اذا الا بينا نلقاو، ردوا البال مزيان، تنديرو الا بينا نلقاو لي نومبر دي ديفيزور، لو نومبر دي ديفيزور ديال 1540 كيما عطاونا في ليكزيرسيس. كي كندير كنشد هاد لي زيكسبوزون بلس 1 وكنضربهم بلس 1. ليكسبوزون ديال هادي بلس 1، ليكسبوزون ديال هادي بلس 1. ها لي زيكسبوزون غنبينهم مزيان. عندي هنا 2، عندي هنا 1، عندي هنا 1، عندي هنا 1. اذا كندير البرودوي ديالهم وكنزيدهم وكنلقى لو نومبر ديال لي ديفيزور. دونك لو نومبر لي ديفيزور ديال هاد لو نومبر 1540 اي est égal à l'exposant 2 plus 1. كنزيد ليه 1 لانه لي فاريابيلتي ديال 2 مثلا 2 أس 2 تتعطيني فيها 2 0 2 1 2 2 1 2 3. اذا كنزيد على ليكسبوزون 1. اذا 2 بلس 1 ها هي ملتيبلي بار، حنا عندنا 1 5. شحال فاريتي فيها 5 0 اي 5 1. اذا جوج. اذا كنزيد على 1 اذا 1 بلس 1 ملتيبلي 7 عندها 1 بلس 1 11 عندها 1 بلس 1. مفهوم؟ كندير لي زيكسبوزون كنزيدهم 1 وكندير لهم البرودوي ديالهم. اذا il est égal à 3 ملتيبلي بار 2
multiplié par 2, multiplié par 2, elle est égale à quoi? شحال هو le nombre ديال لي ديفيزور شحال كو est égal شحال عندنا من ديفيزور ديال هذا النومبر هذا. لا ديكومبوزيسيون ديالو هي هادي ياك ما غلطناش فيها. لا ديكومبوزيسيون ديال 1000 باردون ديال 1540 لا ديكومبوزيسيون ديالها هي شحال؟ 1540. لا ديكومبوزيسيون ديالها هي شحال؟ لا ديكومبوزيسيون ديال 1540 هي 2 فوا 2 يعني 2 كاري فوا 5 فوا 7 فوا 11. إذا كندير هنايا شنو عندي 2 بلس 1 بلس 1 يعني 2 في 2 في 2 في 3 عندي يا سيدي 3 فوا 2 هي 6 فوا 4 هي 24. إذا هاد لو نومبر هذا il a admis 24 diviseurs. 24 diviseurs. مفهومة؟ Donc il a admis 24 diviseurs. إذا la méthode pour calculer le nombre des diviseurs ديال هذا النومبر هذا كنشد لي زيكسبوزون كنزيدهم 1 وكندير لهم لو برودوي ديالهم. هاد 2 كنزيدها 1 2 بلس 1 ملتيبلي بار 1 بلس 1 ملتيبلي بار 7 يعني ليكسبوزون ديال 7 هو 1 بلس 1 ملتيبلي بار 1 بلس 1 كنلقى 3 فوا 2 فوا 2 فوا 2 اللي هي 6 فوا 4 هي 24. هو لو نومبر ديال لي ديفيزور ديال هاد 1540. سي تري بيان. فهما الثلاثه. يلا on va continuer la prochaine fois. يلا الله يعاونكم.